Hello guys, mayong gabi mayong gabi na ninyong tanan. Og na nasa ta sa tong drive huyag ni Landmar. Og na ta sa Osmeña Boulevard. Ano kuya na puro naman ta night drive kay ang atong tanawon og mana na itong Christmas tree. Di ba atong 4x zoom kuya sa tong zoom pa kay itong Christmas tree bay. 2x zoom na lang nato kanikaduol na. Padung na to sa Puente Osmeña. And ano yung traffic karon? Para may kuan, para may traffic kayo. It's the second day of December. Well, nagsiga na tong Christmas tree pero wala. Hindi na siya gubot tas gahapon because it was the first night. Pero mana tong guwapa na Christmas tree. Diba? Yes. Huwag mo ng video na building. Huwag mo na ng Christmas tree. So, anyway, maune sa may mga panghitabo sa Cebu karong adlawa. Diba? So far, in my life, maune, ang lingaw ron is lang. Today, maune, I discovered City Flats, the City Flats na nag-open na sa Cebu Business Park. Nasa ni sila branch there Cebu IT Park, pero lingaw man din na. It's affordable na, 6,000 a month. And mana kita padung na tas IT Park. Dito lang tas IT Park na mark kita naman taan ni mana nang labang dire. Gahapon na to pero gihapon ko no panagsa o nagkan gihapon nga musude mulabang. Na may guide kay daghan kay kalsan magsuri-suri na laglaag, although na pa may klase god, so di pa ta nindot ilaglaag ron, pero na may manglaag, di ba na mapugngan bagong lang laag. Sama nilang Linmar sa una, di na papugong laag pero may nilang mo giveaway gid ang mga auto. Medyo matraffic lang gamay pero di man gid grabe kung ingani ng oras awa na grabe naging aso lang diha kay naibapikiwan. At das ID Park agi sa das Capitol. So anyway, today we discovered City Flats. So the City Flats medyo nindot sad kay na siya. Affordable accommodation sa Central Business District. Di ba? Mga 6,000 a month lang. Why not, di ba? It's like a bank accommodation na kay roommate tulo ka buok. So may na para single or may na skuan mga mag-eskwela lang, murag dorm. Yeah, na aircon na mabayad ng kuryente dai that's sa kuan ha. Pero nasa 15% off sa first 200 na mo sign up. So takibaw pila na ni sign up ron, but perfect na siya silagi ka na mo stay on the day for quite a while. Di ba? Ano mga digital nomads, so pwede rasad or kanang single na lang, single or feeling single, pero kuan lang, especially nag-work diha dool sa IT Park na asla dapit sa Vida Reala Tower 3, pero naasan sila dito sa kuan karon bago lang na ko discover ang Cebu Business Park. Di ba? And hi there sa tong friends from Globe na we just came from their Christmas party katong nag-awarding sa Jimea. Congratulations sa mga winner. Sama sa ni Alan Tangkawan og ni Mars Mosqueda og ni Rowena Capistrano ni Wangwang. Daog sila. Although di pa na i-announce, but yes, it will be announced soon. But yeah, it was a regional media Thanksgiving namo, which is fun. I think na-video na akong i-upload. So anyway, mao na itong Cebu Provincial Capital. Diba? 2x zoom na to at silang Christmas tree, 4x zoom din ilang Christmas tree. Di man maklaro para mag-match sa background, pero yes, Merry Christmas. So diba? Pasko sa Kapitolyo. Guwapa kay mga stars. So anyway, na nata sa Iscario Street. So wala, Globe, thank you so much. May nag-raffles last year I won iPhone 16. Karon what sila nagpa-raffle kay of course ihatag nato sa mga biktima sa earthquake ug sa nabahaan.
So okay naman, may problema na eh. Although they gave us some also some Christmas baskets na pwede na mo mauli sa mga balay, which is so nice of them. Especially sa Cebu, medyo lang, di ba? Medyo challenging year for all of us, but lipay ra sad mina na yung mga kumpanya na magpahalipay gihapon bisag bisag even them na apektuhan sad sila, some of their executives nabahaan sad, some of their workers, di ba? Biktima sad sila, di ba? Pero mao na makalipay lang yun sad na yung mga small simple gatherings na magpahalipay sa atong media and bloggers, di ba? Okay, importante gina ng Globe or ang telecoms is so important right now because it's our practically all of us madato mapubri mo gamit ang Facebook. Sa Facebook na mo kuhag maka-communicate, maka-libreng tawag mo na sa Messenger yan mo maki-communicate, di ba? And also to update lives, di ba? May problema ka naman mga followers na to usahay, di man not the richest, not the they're not the richest, but they still afford to afford data. Mao na one of the mga basic needs karon, di ba? Muna sa una food, clothing and shelter naman na karon. Data sa is very important because it's communication, personal communication. So muna importante sa dyan ng mga companies like Globe, di ba? Salamat kaayo. I've been using Globe also sa mga even kanang pag-upload na to like Globe lines diha, di ba? Pero mana, but also kanang ubang telecoms like Converge and PLDT have been doing a lot of good service for Filipinos. I know nagreklamo usahay, of course naman mga interruptions, but somehow di ba makatabang man na sila. Kung imog yung hunaon ba, dako kay tabang, hindi na mahimo wakay telecoms rong panahon na, di ba? Diretso na lang na after me stop dire mi sa Golden Peak. So hi there sa mga friends from Golden Peak and Orochina. I think they sent our Christmas gifts also tonight. So thank you so much. Daan